Aux serviteurs d'Allah, l'une des œuvres les plus immenses et l'obéissance la plus majestueuse et la plus aimée par celui qui possède la majesté et la magnificence, c'est l'évocation d'Allah le Très-Haut. Et particulièrement avec ces 4 paroles qui sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Abu Huraira a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près de moi alors que je plantais des arbres. Il m'a alors dit sallallahu alayhi wa sallam, ne vais-je pas t'informer d'une plantation qui est meilleure que cela? Tu dis alors subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Et pour chacune de ces paroles, il te sera planté un arbre au paradis. Hadith rapporté par Al-Hakim. Et il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ces paroles expient les péchés. Et ce qui est voulu ici par les péchés, mes frères, ce sont les petits péchés. Quant aux grands péchés majeurs, serviteurs d'Allah, il est nécessaire de s'en repentir sincèrement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a personne sur la terre qui dit la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sans que ses péchés soient pardonnés, même s'ils étaient plus nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par At-Tirmidhi. Donc, serviteur d'Allah, sache que si tu prononces et répètes ces paroles, plus tu feras croître ton nombre de plantations dans les jardins des délices, et en même temps tu expieras tes petits péchés. Ô serviteurs d'Allah, profitons donc de notre existence dans cette vie d'ici-bas, afin d'augmenter la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala, et particulièrement avec ces paroles immenses qui sont simples et légères, mais grandes en récompense. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ô serviteurs d'Allah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez ensuite qu'Allah vous protège et vous préserve, que ces 4 paroles englobent les significations les plus immenses et les demandes les plus élevées, et ainsi que les objectifs les plus nobles. Il est important que chaque personne qui prononce ces paroles connaisse leur sens et comprenne ce qu'elle dit lorsqu'elle les prononce. Fasubhanallah, kalimatu tanzihin wa taqdisin lillahi jalla wa ala. Donc écoutez très bien mes frères, on va essayer d'expliquer les paroles bi'idhnillah azza wa jal pour que le musulman puisse comprendre ces paroles. Le fait de dire subhanallah, c'est une parole de glorification envers Allah subhanahu wa ta'ala, le sublime et le très-haut, et surtout en l'exemptant de tout manquement et de tout défaut. Walhamdulillah, kalimatun azima, fiha ithbatu jami'i al-kamalat lillahi jalla wa ala, fahiya kalimatu thana'in ala Allah jalla wa ala. Et le fait de dire alhamdulillah, louange à Allah, c'est une grande parole qui confirme toutes les perfections d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une expression de louange et d'éloge envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une parole de remerciement. Wa Allahu akbar, kalimatu ta'zimin lillahi subhanahu wa ta'ala, fiha ithbatu 'azamati Allahi wa kibriyaihi, wa annahu jalla wa ala la ahada wa la shay'a akbar minhu, kama qala alayhi salatu wassalam. فهل شيء أكبر من الله. Allahu Akbar est une parole de considération envers Allah subhanahu wa ta'ala, affirmant sa grandeur et sa magnificence. Elle souligne que rien ni personne n'est plus grand et plus immense que lui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce qu'il existe quelque chose de plus grand et de plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala? وأما لا إله إلا الله فهي أعظم هؤلاء الكلمات وفيها توحيد الله وإخلاص الدين له. Quant à la parole la ilaha illallah, qui signifie il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la parole la plus immense des paroles,
elle exprime le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala et la dévotion exclusive envers lui. C'est pourquoi, serviteur d'Allah, il est essentiel pour tout musulman qui fait bouger sa langue avec ses paroles de se rappeler les significations magnifiques qu'elle renferme. Ainsi, cela devient plus impactant et plus bénéfique pour la personne. Il rassemble dans son rappel à son Seigneur avec ses paroles la mention à travers la langue et la mention à travers le cœur. Mes frères, ce sont des paroles simples. Profitez, Inch'Allah, de les dire dans votre quotidien, Inch'Allah. Et comme vous l'avez vu, je les ai répétés plusieurs fois dans la khutbah. Donc si vous calculez, ça fait plusieurs arbres, plusieurs palmiers, etc. Donc pensez, Inch'Allah, à la récompense. Et binillah azza wa jal, Allah vous facilitera. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.